سلام علیکم دوستان عزیز. روزی همه شما بخیر شادی باشد. خوش آمدین همه کسا به کانال ما. روزی سعید جمعه به هر یک ما و شما مبارک باشد. بگذار در این روزی سعید به هر یک ما بندگان روزی با برار و با برکت باشد. برای عبید باشه یک مرغک گریل میکنم در دخوفکه. پریپراوه های هر خیله دایجا کورکوما، نمک، پاپریکا، نمی پاپریکای تیزک بگیم، هم سلاتکیش هم تیزک، چیسناک با کم ترک زیره 4 دانه با پریپراوه اونیورسالنی کم ترک همشه هازی بگیم که ای همه پریپراوه ها نیم قاشقچه نمک 1 قاشقچه زیادترک در پیالچه باشه 50 گرم دیگه روغن انداختم 5 قاشق کلان میشه 50 گرمش وزی باشه خش رو مرینواد میکنیم همه جای مرغ ده میمالیم بگیم بعد ما وقتم کم ترکه میخواین نیم ساعت میمونه میسته مرغ بالشه پشونده با مثال اگر که 1 ساعت 1 نیم ساعت بیسته با خشرو مرینواد میشه اینم خیلی هم مجوشه خشرو کرده مرینواد کردیم دروناش هم کردم وزی باشه یک طرفه کردم میمونیم بود ایجا دخترو کم ترک دیگه ما وای کردم کارتوشکا خیلی یا مرغ بگیم که هم کودکا سیر میشن هم خدمان کودکا خیلی گوشتنه میخورن در اینجا باینم خیلی 1 دونه کارتوشکا و 1 دونه سبزی و 1 دونه کارتوشکا برای که ای تاگی مرغ لیس میمونم لیس خالی نمونه گفته اما خیلی با وای کردم کارتوشکا و سبزی خیلی ایورا مرینواد کردم رنگی مرغ باره خیلی یاد نمود خیلی پریپراوه و نمک انداختم موندم در قطار مرغ ایران بگیم مرینواد شد اینم خیلی دخترها مرغ ما بگیم نیم ساعت ایستاد مرینواد شد بعد در انمی وای دخوفکه این سیمک بگیم رنگی سیخ ششلیک کنک بوره نه ای دخوفکه خدشه وقتی همی دخوفکه را میخری ای دخوفکه خدشه در ویدیوی پیشینه من دخوفکه را نشان داده بودم یک خواهرک خواهش کرده بود با درونش نمیخیل و جای مرغ مونک داره بعد همی دخوفکه را وقتی ما گرفته بودیم ای اشنگ 3 سال پیشکی بگیم که تنی ای دخوفکه را یافتن نمیشوه همی خیلی وقت خریداری کردیم گفتن تنش که وقت سوخت اومده میای ای همیجا زکس میکنی هم خیلی گفته بودگنده خیلی تنشه بگیم که خدمون الچ کرده نمیتونیم اینم خیلی دخترها وزی دخوفکه را من گیران میکنم اینمی جایی مرغ مونکه بینیم سیمک وزی با خیلی ماندم با نشان میتیم در اینجا بگیم در لیستی دخوفکه من وی ماندم بومگه بعد بگیم که اینمی کارتوشکا و سبزی هم خیلی مرینواد شده ایسته بود کم ترنگ روغن هم کرده بودم وقتی مرینواد کردنده خیلی آوش کتی من ریختم شتابی که خیلی آب دارک بیاد ای مرغ هم آوی مرغ کتیرن میگیره با ای بگیم که دیگره در 200 گرادوس میمونم دخترها 60 مینوت ایجا خودش خیلی 60 مینوت تا خورده میایه تا 20 اومد با 40 میمونم ده خودش 1 ساعت بگیم که 20 مینوت میشود نمی خیلی تا خورده است بینین اینجا دخوفکه را چخلی که نشان دادم جایی همی وقتی مرغ موندی اوجا تا اومیتی جایی همی گریل کنک ده خیلی خودش تا خورده میسته خیلی خشرو تا خورده است بعد وقتی همی موندن ده بگیم ما پاچوش برشته بسته بدم پاچوی مرغ نمی خیلی دخترها تا تیار شدنشه با قفای دیگر کارا میشم و اینجا با بچه ها ویزه کس کرده بودن سلات الویه سلات میکنم همی اهل آیله ما بگیم چخلی که همی سلات های جوشاندگی و کخش رو نمیخورن
ҳамин салати оливияро агар кӯдакҳо ягон гаре ё шавҳарам ягон гар бихӯрад мехӯрад. ман худам умуман салатҳои ҷӯшондагиро хӯрда наметавонам. бисёр духтаракҳоро мебинем ҳар як влогшонро бигем янаму салат мекунанд. ман ҳавас мекунам ки худам хӯрда наметавонам чӣ хеле ки. картошкаҳоро бинед мегӯӣ ки дар равған бирён карда бошад. мехоҳад сабз сирхаки хушрӯ шуданд. мирғам бигем тайёр шид. намехел 1 соату қариб 30 минут боре истодак да то кӯдакҳо аз мактаб омаданд. ман гуфтам мехоҳад бо духовка мирд бо аз сари нав мондум. мехоҳад камтараки дигар беста то кӯдакҳо омадананд. дигар корро кардам. мехоҳад бигем ки буридум. мехоҳад сокаш рехтан гирифт. беҳад сочни ба маззаи хушрӯ омадагӣ. ина мехоҳад хай духтаро ҳазор раҳмати калон ба ҳар яки шумо барои суханҳои нектон, барои дастгириҳотон. ва дар видеои пешина 1 сол пеш где-то мехел нависта буданд ки шумо апа ай куҷои Душанбе мешаен ки ранги ёвониё гап мезанен, хай шаҳрӣ гап зада наметавонен, ҳамин қишлоқи хутона гап занен гуфта. ман ҳаракат мекунам ки лаҳҷаи гапзанӣ худам фаромӯш накунам. насиб дар видеои оянда ҳаракат мекунам ки лаҳҷаи гапзанӣ худам чӣ хеле ки дар хона гап мезанам, чӣ хеле ки ба падарам гап мезанам, ҳамин хел мехоҳам ки гап занам. ягон ҷои хандаш нестай. мо аслан ҳамин хел ай Душанбе бигем ай Ленинский районем. бигем ки ёвона ман ягон бор дидагӣ нестам. и хештабормам ай ёвон неста. ине ки мо ҳамин аҳли авлодмон, ҳамин гапзанимон мисли ҳамин ёвониёе. иҷа бигем ягон ёвониро пас задан нестай. просто гапзанимон ҳамин хел ёвониё да монандаи гапзанимон. барое ки ман дар ҳамин Москва ягон маъракада меравам. яке лаҳҷаи гапзанӣ мерава. баъд бисёр занои меҳрубон мепурсанд ки гапзанитон ранги ёвониёя, шумо ёвонен? мегӯм не, хай ёвон наздикаю, не ки ягон хештаворум ё ки ягон бор худам ёвона дидагӣ нестам. ҳатто комментария нанависен ки наҳе мардуми моро пас задию ита ута гапон нашавад. чӣ хеле ки ман гуфтам ягон миллатпарастӣ, ягон гуфти гапҳо ки ҳамватана пас задан нестай. инам хай оз мо мешинем обед мекунем бо қафои дигар коромон духтаро. иҷи боша ина чиёи салатор ҳамаша тайёр кардагиён. хай медонем ки салати оливия да чӣ мера. савзӣ, картошка, тухм ҳамаша ҷӯшонда бардоштам. 1 банка горошек, иҷа боша колбасаи ҳаллол ҳозир боша. сар мекунем ай салаткунӣ. дар канали ки Блюда ТЖ дина видеоша тамошо кардам. рости комментариям нанавистанд. гуфтанд ки вақте ман авқот мекунам ай бӯи авқот бигем ки сер мешам. ман ҳамин хелам. ман вақти ҳамин влогои духтароро вақти авқот кунем да ё ки посуда шӯвем хел мемонам рафтан мегира гӯш карда дастон банд ки ҳаста комментария наменависам. баъд ҳамин канали Блюдара гӯш кардам. ҳамин хел гуфтанд ман мисли ҳамин Блюдаем. бовар кунед я авқота сар кардам ҳамин пиёз сирхкунӣ ки иштиҳом баста мешавад то ӯ авқот тамом шудана. ҳамин рӯзо бигем ки авқотам ба созӣ намехӯрам. ҳамин гушна ибад ки мондам 1 даҳан ҳамин нуно мегирам дар об тар карда мехӯрам тамом. ҳозир боша камак бо грипп шидагием. гриппам ҳамин фақат моро қапида ҳамин зимистони дроз грипп. бо мо худам ягон дору порура хӯрда наметавонам.
хайнам хай духтарои на ҳамаша хай рез мекунем. Картошкаву сабзиро рез кунем, навбати тухм. Салат пад заказ шиди гияй. Хеле қариби бегаҳ буд, ҳамаша тайёр кардам. Болошам хеле майонез карда мемонам, ба хай чун якҷоя мекунам. Шаварм бурда метияшон. Якта коригарай бигем як кило, 1.5 кило буре сабзӣ, 2 кило буре картишка, буре ҳами салатро кудайда. Охи иро як бору мекунай. Гов нестай охи бихӯра дарав тамом шува. Вайрон меша бо гем ки холодильник надоштиям. Гуфтам вайрон меша. Ми чие ки я рӯз ба гармӣ задеста, я рӯз дар майдон деста, худаш вайрон меша. Бо салат дарав вай меша, безе меша. Гуфтам хай вай ними маҳсулоташ тайёр мекунам, рой мекунам. Хай ки хӯрдам боидаф нон пухтамшон, бурдан тонда бо тайёр мекунам, бар битешон мондаги маҳсулоташона. 2-3 рӯзда. Калбасорам хай намехай кубик рез мекунем ҳамаша. Хай ҳамаи шумо медонед духтаро. Намехай хай на бо ози гарох меандозам. Баъд вай мекунам. Аёдам буромадай бодиринги салёни бояд меандохтам. Хай дар охир андохтам иҷа. Баъди гарох андохтам бигем андохтам. Оқа маълум нестай. Гарохам бигем ҳамаша наандохтам. Ним зиёдтарак ша. Салат беҳад видиш хушрӯ омад. Бо маззашам аҷоиб буд омад. Рости ами ягон чи тайёр мекунам, иштиҳои худам баста меша, хӯрда наметавонам ҳамун чиза. Як касам хай тайёр кунаву ма бихӯрам. Мардагмон бигем ошпазай. Оши беҳад ошои бамазза дора. Инқадр зораш мекунам, дар чанд моҳҳо, дар чанд сол мегзара, ошно мекунам. Балки ман ягон авқот кудам бемаззатар омад ё ки намакаш кам ё ягон чи дига, ба авқотат мазза надора мегӯям. Авқотҳои бемазза мепазӣ. Хай намехай духтаро, салат тайёр шид. Чӣ хеле ки гуфтам дар охир майонезша мекунам. Иҷа бигем гарохам дораву чира. Бодиринг андохтам, ядита майда реза карда. Номаълумай. Хай намехай духтарои хушрӯ, ҳазор раҳмати калом ба ҳамаи шумо. Барои дастгириётон, барои суханои нектон. Дар комментария гап нависен ки гап занӣ ма чӣ хел кунам. Мисли пешина ё ки ҳамин чӣ хеле ки дар хона гав мезанам ё ки тихешто ором, инами чӣ хеле ки шинидесте нозӣ, ҳамихай гав занам. дар иҷа бошад духтаро, бо мо шабнишинӣ бигем баъди салата кардан бо ина хеле бисквит пухтам. Бисквит беҳад мулоимаки хушрӯ омадагиай рецептш ҳастай. Насиб бошад видеоҳои ояндада мемонам тайёр кунем. Беҳад ба баракати хушрӯ меомадай. Ака ба худам торти вай кудам. Тӯбча миячик. Хай ягон гарде монанд шида боша шидай. Мардамай оро торо карда намеқишид. Дар иҷа чӣ хеле гуфтам мо шавнишинида ма як тортиам хеле миячик кардама. Як апаи тортпази моҳир дорем, бигем вай намехай тортҳои бамазза дора. И торта вайҳо кардам. И торти бема нема. И пироги соҳибхона. Намехай хай духтаро.
ҳазор раҳмати калон дӯстони азиз. Барои дастгириётон фикротонро дар комментария интизорум. Хайр.